राज्य शासन में अमला प्रभाव केते एवं मंत्री कथा किभली पानीर गार विधानसभा तार नमूना रखिंट मंत्री दामोदर राउत। गृह में चिनीकलर दुरवस्था उपर मुलतवी आलोचनार उत्तर देवा बेले दामबाबू निजक असहाय और अपारग मंत्री बोली कहते दक्ष मंत्री कही लज्जित न करने को अनुरोध करछन्ते। राज्य में चिनीकलगुड़िक किभली बंद हो पड़ी और आखु चाषी दुर्दशा बढ़ुची से नहीं आसी मुलतवी प्रस्ताव आलोचना बेले समवाय मंत्री भाव एभली मंतव्य रखिंट दामबाबू। समस्ते जिते विरोधी दल सरकार दल जिते मान्यवर सब भाषण देले समस्ते कहले आमर दक्ष मंत्री मुझे एपटे कहते चीनी कल रिभाइव कर दक्ष मंत्री मुझे देली मु अयोग्य मंत्री कहतु आड़े दक्ष मंत्री कहे मुझे चल पार्नि बोली कहते दुईटा कथा ठीक होनी पारगता अमनोयोगिता उदासीनता ये कारण। ए प्रसंग में आमर आज वितर्क दक्ष मंत्री असहायता आम सहित उपस्थित अच्छा स्टूडियो रे वरिष्ठ सांबादिक प्रसन्न महांती और आम सहित उपस्थित अच्छा समवाय मंत्री डाक्टर दामोदर राउत। आपन को स्वागत करुच्ची। डाक्टर राउत प्रथम आपंठ आरंभ करने चाहिए विधानसभा जितेबाला आज आलोचना चली आपण कोभली परिस्थिति रे एभली असहायता प्रकाश कले। मु तो असहायता प्रकाश करी मु जहाँ कही या पूर्व आपको रिपीट कर सारे मु कहली जदि चीनी कल मु चल पार्नी आखुचाषी हैरान होती आप अभियोग कर मत दक्ष मंत्री कहीं कहते सागर समालोचना कला बेले अपारग मंत्री बोली कहना आड़े कहते दक्ष मंत्री साड़े कहते करें ये तो परस्पर विरोधी कथा मत लज्जा कहीं दौरान मु कहली जे बुझे कहली विशेषकर आर्जन मोशन आनी मान्यवर बाहिनीपति को मुझे कहली तुम निज विषय आगे बुझ बड़ पुरुष मैंने कहते वर्तमान उपर दंडायमान हो निजर अतीत बुनियाद को स्मरण नक आग को पाद बढ़ेब से झुंटी पड़ो आम अवस्था से आम समस्ते आम अतीत बुनियाद को स्मरण नक आगे जाऊँ झुंटू था कहवा क्या जदि भारत वर्ष प्रथमे धान चाष आमर है एवं धान बिहन को कहगला ओराई जा साटाइबा आज सारा पृथ्वी स्वीकार कला ओडिशा हूँ धान जन्मस्थान तेणु से क्षेत्र में आमर असुविधा कौन है असुविधा है 1470 प्रकार धान बिहन अच्छी तादे रोग नियंत्रण शक्ति अच्छी रोग प्रतिशत शक्ति अच्छी मरुड़ी प्रवण शक्ति शक्ति अच्छी जलानब हो गले मत तार संभार शक्ति अच्छी अथच आम हाइली भेराइटी माति गलु 62 मसीह आज आमर अवस्था है आखु चाष आमर एक पारंपरिक चाष प्रबल भाव में आखु होता गुड़ होता सब गुड़ को लेकर आम व्यवसाय करूँ आम चलुलु आमर से चीनी नाला तो 1961 मसीह स्वर्गत विजु पट्टनायक आसला आखु को एक अर्थकारी फसल भाव में चाषी मान अवस्था उन्नति आने प्रथम आस्काठारे गोटे सुगार कोऑपरेटिव सुगार मिल करते 42 मसीहा भर आउ 3टी है समुदाय 4टी कोऑपरेटिव सुगार मिल होता। डाक्टर राउत टिके अटकेबी एक कथा तो आपण कहते किंतु गोटे कथा आपण कहते जे ओडिशा रे समवाय ठीक रे कार्य करूनी तो प्रकृति रे एथिपई किए दायी मु खाली ओडिशा कथा कही नहीं मु कहली आज दक्षिण भारत जो राज्य गुड़िक अच्छी से दारिद्र्य बहु परिमाण कमिटी परिदृष्ट होची कोऑपरेशन दायी समवाय को आधार कर आम ओडिशा रे समवाय ठिकाना भाव काम करूना ये कथा तो स्पष्ट भाव कहूँ प्रकृति किए दायी समवाय आरंभ है कही से दायी गोटे सामग्रिक भाव में चिंता कले क्या निर्दिष्ट भाव में दायी कर प्रथम हूँ लोक चरित्र द्वितीय हूँ चीनी कल चाकरी करुवा काम करुवा कर्मचारी तृतीय हूँ निष्पत्ति नवा पदाधिकारी ये समस्त मिलित उदासीनता जोगु एवं विभागीय मंत्री हिसाब रे समवाय मंत्री हिसाब रे आपनकर कोन दायित्व रही शब्द मो दायित्व रही आपको संभाली करी आपको केमती सचल करवा सचल करने जहाँ कहले ता कार्यकारी हबारे बाधा सृष्टि होउची हो नाही किए बाधा दउछन आउट ऑफ डिस्गस्ट मु से कथा कहितली अमनोयोगिता उदासीनता एवं लोक चरित्र ये सब मिसेक कथा होची से क्षेत्र में चेष्टा कले होनी किंतु आपण मान सहयोग मिले यार पुनरुद्धार करने उद्यम चली संभव हो पारे। आपण जोटा कहते डाक्टर राउत अपारगता अमनोयोगिता उदासीनता प्रकृत में किए अपारग किए अमनोयोगी और किए उदासीन
ଏପରା କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଯେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଧର ଆସ୍କା ସୁଗାର ମିଲରେ ଯେତିକି ଚାଷୀ ଥିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 30% ଚାଷୀ ଆଉ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ଚିନି କଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠିକଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖୁ ଆଣିକରି ପେଶଉନାହାନ୍ତି, ଖରାରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ଦେବା କଥା ସେଠି ଚିନି କଳର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ସେ କଥା ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ମ୍ବା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା ସେ ଆଦୌ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ 16 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ, ସେମାନେ କିସ୍ତି ଖିଲାପ କଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ 95ରୁ 2000 ମସିହାରେ ସେ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହେଇଗଲା। 2000 ମସିହାରେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଠିକ ଘରୋଇ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଦାୟୀ କରିବା ସେ ଭିତରେ ତାହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବେ କି? ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଦାୟୀ ରହିବେ କି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଆସିବି ସାଡେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ସାଡେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏହି ବିତର୍କକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରକୃତରେ କହିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅବସରରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଉତ ନୂଆ ହିସାବରେ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମତେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ବସିଥିଲି, ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଭଳିଆ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାଧା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବ? ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ଚଳାଇ ପାରିବେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ମହଲାର କିଏ ଜଣେ ବସିଥିବ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, କେବଳ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଭିଜନ ଅଛି, ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏବଂ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଅପାରଗତା କେମିତି ଆଜି କହିଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ମୁଁ ଅପାରଗ, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ମତେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଏବଂ ସେ ଅଫିସର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଡକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା, ସେମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କଥା ଜଣେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିତର୍କ ଜାରି ରଖିବା। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ब्रेक पर वितर्क को आगू बढ़ाइबा आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक प्रसन्न महांती। प्रसन्न बाबू जो कथा डाक्टर दामोदर राउत आज विधानसभा कहते
ଏବଂ ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପାରଗତା ଅମନୋଯୋଗିତା ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ଠିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ଯେଉଁ କଥା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରିଭାଇଭାଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦାମବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି ଅନେକ ସମୟରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦାମବାବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚାଷ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଦାମବାବୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ହାଲକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ ବାହାରେ କହି ଆସୁଥିଲେ এবং ଦାମବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧରି ସେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ପାରିବା ପଣିଆ ତାକୁ ନେଇ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇ ନପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ସେ ବାହାରେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ବିଧାନସଭାର ବିବରଣୀରେ ଏକଥା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟର ମିନିଷ୍ଟର ଫଙ୍କସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାମାନେ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଚ୍ଛା এই কথা সে বারম্বার অভিযোগ করে আসছেন আপনার দেখবে পঞ্চায়েত নির্বাচন সময় সে কথা মধ্যে সে কইলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে বিপর্যয় হল বিজেডির সেপাই অমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপকে দায়ী করে বিভিন্ন মঞ্চে খোলাখোলি সে কথা কই আসছেন কিন্তু আজি এবং আজি দেখুন প্যারিবাবুଙ୍କ সম্পর্কের মধ্যে যেতবে প্যারিবাবু যেতবে সক্রিয় লে বিজেডি রাজনীতি জনে মাত্র ব্যক্তি সে হচ্ছেন দামোদর রাউত সে বরাবর এই ব্যবস্থাকে বিরোধ করে আসলে যে অমলাতান্ত্রিক ঢাঞ্চা যদিও সে অমলাতন্ত্রু সেতবে অবসর গ্রহণ করসারিলে প্যারিবাবু কিন্তু সে ভাবুলে সেই ব্যবস্থাটি সে বিরোধ করুলে যে বাহার জনে কে রহিকি শাসনকে কন্ট্রোল করা এবং এটি বর্তমান অমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সে বিরোধ করছেন তেমন এইটা গোটে জনে শাসন কল ভিতরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভিতরে জনে মন্ত্রী দক্ষ জনে বরিষ্ঠ মন্ত্রী সে ফংশন করে পারু না অনিশ্বাসী অনুভব করছেন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থা তাকে চাপি দেউছি এই কথাটি সে আজ বিধানসভার যে ঢঙ্গরে କହିଛନ୍ତି যদি সরকার প্রকৃতরে আলর্ট অଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୋଭ এবং তাঁর যে আজ যে বিষোদ্গার সে করেছেন নিশ্চিত ভাবে তাকে হালকা ভাবে কেই নেওয়া উচিত নুহে সরকার ঠিক ভাবে চালি পারু না সে সমবায় বিভাগের মন্ত্রী অনেক এবার গোটে পটে রাজ্য সরকার ক্রেডিট নৌকর যে কৃষি ভিত্তিক এটি বজেট করা কৃষক মানুষ প্রাধান্য দিয়া যাচ্ছে আজ রাজ্যের আখু চাষী অবস্থা কଣ 5টি কলরু সমবায় চিনি কলরু 3টি বন্ধ হয়ে গলানি 2টি মাত্র চালিছি তার অবস্থা অসহায় অনেক সময় প্রাইভেটলি যা কৌলে বর্তমান বিজেপির বিধায়ক পুরোহিত বাবু মু দামবাবুଙ୍କ সহিত অনেক সময় বহু সময় আলোচনা করেছি অনেক সময় এই কথা তাঙ্ক মনর এই ব্যথা ঘরোই ভাবে অনেক লোকଙ୍କ সহিত শেয়ার করছেন যে কিভাবে ভাবে তাঙ্ক কাম কার্য করিবার কামরে কাম করিবার ইয়ে হস্তক্ষেপ করা যাଉଛି তাঙ্কু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা মিলু নাই একথা বাহারে কহিবা এবং গৃহরে কহিবা ইয়ে গোটিয়ে নিশ্চিত ভাবে সূচি দেଉଛି যে বর্তমানর সরকার 17 বর্ষ ধরি শাসন ক্ষমতার রহিଥିବା নবীন বাবুଙ୍କ সরকার কোউ ঢাঞ্চারে বর্তমান চালিছি জনে মন্ত্রী ক্যাবিনেট মিনিস্টার ফংশন করে পারুনাহান্তি এবং তাঙ্কর স্বাধীনতা নাই কাম করিবার এবং সে নিজকে অপারগ বলি সে গোটে আত্ম অভিমাନରେ কହୁଛନ୍ତି একথা সে কହୁনাহান্তি যে সমস্তে জানিଛନ୍ତି বিরোধী হুঁতু বা শাসক হুঁতু কেই দামবাবুଙ୍କ বিরুদ্ধে কেবে মন্তব্য দিয়ন্তে নাই তাঙ্কর পারিপণিয়াକୁ নেই কেবে বি প্রশ্ন উঠাই নাহান্তি এবং সবুঠু বড় কথা তাঙ্ক ভଳି জনে অভিজ্ঞ দক্ষ মন্ত্রীଙ୍କୁ যে বিভাগরে রখা যাইছি মানে তাঙ্কঠারু জুনিয়র নেতা মানকু গুরুত্বপূর্ণ পদপদবীরে রখা যাইতিলা বেলে তাঙ্কু এটা গোটে তাঙ্ক পাই পনিশমেন্ট নিশ্চিত ভাবে একথা সে তো এইটা তাঙ্কর মনর পীড়া এটা বহু সময় সেই পীড়াକୁ এক্সপ্রেস করନ୍ତି কিন্তু আজি যে ভাবে কহিলে বিধানসভার যে আউটব্রস্ট হেলা এইটা গোটে সরকারଙ୍କ ପାଇଁ চেতাবনী ও সতর্ক ঘণ্টি বলি কুহাଯିବ নিশ্চিত ভাবে আ উপরে কোনসি সস্তা টিপ্পणी কেই দেবা উচিত নুহে এটা বিধানসভারে কুহা যাইছি বিধানসভার বিবরণীরে স্থান পাইছি তেণু বর্তমান সরকার আ উপরে গম্ভীরতার সহ চিন্তা করা দরকার এটা দামবাবুଙ୍କ মন্তব্য নুহে রাজ্য মন্ত্রিমণ্ডলর জনে বরিষ্ঠ সদস্যଙ୍କ মন্তব্য বিধানসভারে নিশ্চিত ভাবে মু আসিবি ডাক্তার রাউত আপনার পাখু আসিବାକୁ চাইবি जो कथा कुहाଯାଉଛି ଏବଂ जो कथा प्रसन्न बाबू कहूଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦୁଇମତ ହେବେନି ଆପଣଙ୍କର जो ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ନା କଥାଟାକୁ ଠିକ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ
କଥା ଅଛି an inept, inefficient, corrupt, popular government is better than president's rule. ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହୁଏ କେବଳ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପାରଗ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଭଲ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଏ? Every expression of a political person carries some people's problem which is absent in bureaucrats. ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଯେ ନିଜର ଅତୀତ ବୁନିୟାଦକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରି ଆଦକୁ ପାଗ ପତେଇବ ସେ ଝୁଟି ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝୁଣ୍ଟୁଥାଏ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ କହିଲି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ଚାଷ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଭିକ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ନିଜକୁ ଇଏ ଲାଗିବା କଥା, ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଚାଷ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ଅନେକ କଥା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ 1470 ପ୍ରକାର ଧାନ ବିହନ ଅଛି ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଖୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ବାଙ୍କିଠୁ ଆମର କୁଜଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଖୁ କରୁଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆମର ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚିନି ସେତେବେଳେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅଛି ଆମେ ଆଖି ଚଳେଇ ପାରୁନୁ। ଏ କଥା କହିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି? 1990 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ମତେ କହିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ବେସ୍ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଅଛି, ଭଲ କମ୍ପାନୀଟେ, ସେ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କେମିତି ଆଖୁ ଚାଷ ହବ। ମୁଁ 10ଟା କଟକ ସଦର ବୋର୍ଡ 10ଟା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଧାନ କଲେ ଯେତିକି ପାଇବ, ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଆଖୁ କଲେ ତାର 3-4 ଗୁଣ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯାହାର 5 ମାଣେ ଜମି ଅଛି, 3 ମାଣେ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କର, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ 2 ମାଣେ ଜମିରେ ତୁମେ ଆଖୁ ଚାଷ କର। ଆଜି ସେ ଆଖୁ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଶକ୍ତି ସୁଗାର ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଚିନି ମୂଲ୍ୟରେ ରିସେସନ ହେଲା, ତଥାପି ସେ ଲାଭ କଲା। ଲାଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜାଗା କିଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଗାର ମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ସବୁ ସୁଗାର ମିଲ୍ ଫେଲ୍ କରୁଛି କାହିଁକି? ଏ ତ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ନଥିଲି ଯେ 61 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଧାରଣା ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ଆଖୁକୁ ଆହୁରି କମର୍ସିଆଲ କରିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ, ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ବା ମିଳିମିଶି କାମଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ରହୁଛି ଆ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କାହିଁକି ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ? ନା ମୋ କଥାକୁ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବିଧାନସଭାରେ କହିଛି ଯେ ଅମଣିଆ ବଳଦକୁ ମଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ସେ କଥା ଜନସାଧାରଣ ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଗଲେ ତାକୁ ଡିଣ୍ଡିମ ବଜେଇକି ମତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଦୟାକରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଯୋଉଟା ଆପଣ ନ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କହନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରାଉତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରତାର ବିଷୟ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଖାଲି ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରୁଛନ୍ତି
ପୁଣି ଥରେ ସେ କଥା ବୋଧେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେ ଆପଣ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ଘୋରେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଘୋରେଇକି କହିବାରେ ଆପଣ ଧରି ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରକୃତିରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁକି ମୋ ମୁହଁରୁ କହିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକଦମ ରାଇଟ୍ କଥା ଏଇଟା ଯେ ଯୋଉଠି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଭଳିଆ ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର ଯିଏକି ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇବ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବେ ଚୌକି ମଧ୍ୟ ପାଇବେନି ଏଠି ବିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ବିଡିଓର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ ହଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି ଝାରଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ କରପ୍ଟ ବିଡିଓ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ କରିନି ଏଟା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ କଲା ଏବଂ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ କହନ୍ତି ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ଏଟା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର କରିବ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯାଇକି ଟିକେ ଭେଟନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭେଟୁ ଆମେ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କରିବେନି ଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ସରକାରର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହଉ ନହେଲେ ପତନ 2019ରେ ହେବ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କଥା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ଏଥିରୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଖିବନି ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବନି ତାହେଲେ 2019ରେ ପତନ ଅବଶ୍ୟ ଏ ସରକାରର ଏ ସରକାର ଶିଖିବା କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାଇବା କଥା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବ ସରକାରର ବୋଧେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହେବ ମୁଁ ଏଟା ଆଶା କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭାଗ କଣ ଖରାପ ଦିଆଯାଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗଟି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କାରଣ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 73% ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 85% ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଚାଷୀ ବା ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଯେତେବେଳେ କୋଅପରେସନରେ ଏବଂ ଯେତିକି କୃଷି ଋଣ ଦିଆଯାଏ ତାର 62% ଋଣ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସମବାୟର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଗତ କେତେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଠିକରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଜି କଥା କହୁନାହିଁ ଧର 61 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସମବାୟ ସୁଗାର ମିଲ୍ ହେଲା 82 ମସିହା ଭିତରେ 4ଟି ସୁଗାର ମିଲ୍ ହେଲା 80 ମସିହା 90 ମସିହା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ଅଚଳ କାହିଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ 90 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ଫଳବତୀ ହେଲାନି କାହିଁକି ମୁଁ କଣ ଥିଲି ମୁଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହୁଛି ଶାସନର ଢାଞ୍ଚା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ୟା ବି କହିଛି ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଅନୁମାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ କଥା ଅନୁମାନରେ ହେବ ଅନୁଭବକୁ ହିସାବକୁ ନ ନିଆଯିବ ବିଭ୍ରାଟ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ହେବ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା কিংবা মোর নিশ্চিত ভাবে ব্যবস্থা যা আছে সে ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার নিশ্চিত ভাবে ডাক্তার রাউত সময় কম অছি মু টিকে প্রসন্নবাবুঙ্কর মতামত নেওয়া প্রসন্ন প্রকৃতি যে কথা সিধাসলখ ভাবে কহিলে যে ব্যবস্থা আছে সে ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার তেমন ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন ন হচ্ছে তাহলে এই সমস্যা মধ্যে আগুক সেমতি লাগি রহব সতর কিছু দামবাবু যে কথা কহিলে যে সমবায় বিভাগরে সে খুশি অছন্তি মোর সেদিন কিছু কইবার নাই যদি সমবায় বিভাগরে সে খুশি অছন্তি ভালো কথা কিন্তু কথা হচ্ছে সেই বিভাগ পাই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নিশ্চিত আগরু দেখিবে সমবায় বিভাগ কৃষি বিভাগ সহিত রখা যাইতিলা এবং সবুঠু বড় কথা হচ্ছে কৃষি যোগাণ ও সমবায় এই তিনোটি বিভাগরে সমন্বয়ের আবশ্যকতা রয়েছে কারণ এই তিনোটি যাক বিভাগ চাষী মানকর সমস্যা সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং একথা মধ্যে দামবাবু বিভিন্ন সময় কিন্তু যেতবে আলু মিশন কথা উঠিলা আলু সমস্যা হল যে এই তিনোটি বিভাগ ভিতরে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে এবং তিনি মন্ত্রী এবং এই বিভাগের থিবা সচিব মানে আর যে দামবাবু যে কথাটি কহিলে যে যেতবে রাষ্ট্রপতি শাসন হইতা সেতবে অফিসর মানে শাসন ব্যবস্থা ভার গ্রহণ করতে এবং অঘোষিত ভাবে বর্তমান যা সূচনা সে দৌঁচ যে ওড়িশার এক প্রকার জরুরি পরিস্থিতি হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলা বেড়ে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্বিতীয় কথা হল দামবাবুঙ্কর যে পীড়া
से केवल कही दौरान किंतु अन्य मंत्री माने कही पारना से पीड़ा से अनुभव जोटा अरुण साहू कथा बर्तमान कहले बीजेपी विधायक सत कथा अनेक जगार मंत्री मानकर जो इंटरफेरेन्स होउची थर्ड फ्लोर इंटरफेरेन्स होउची अन्य जगार जो इंटरफेरेन्स होउची से दामबाबू भली अनेक मंत्री स्वाधीन भाव में कार्य करने सुजोग पाऊना तेणु यहीटा गोटे निश्चित भाव में गणतांत्रिक व्यवस्था उपर अमलातांत्रिक हस्तक्षेप बढ़ी चली तेणु या जो सरकार जो माने पद गोपनीयतार शपथ नहीं गणतांत्रिक ढांचार निर्वाचित होती जो पूर्ण सुजोग मिलवा कथा स्वाधीनता मिलवा कथा कार्य करने से कार्य बाधा सृष्टि होची ये गोटे गुरुतर अभियोग निश्चित भाव में गंभीरतार सह सरकार विचार करने दरकार एवं ये जो अमलातांत्रिक हस्तक्षेप ये निश्चित भाव में सरकार जो डे टू डे चलवा व्यवस्था से गोटे बाधा सृष्टि कर निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न बाबू डाक्टर राउत आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप पुरोहित थे बीजेपी विधायक बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृत में आगामी दिन जना पड़ जो कथा डाक्टर दामोदर राउत कहते जो व्यवस्था कथा कहते व्यवस्था प्रकृत में केते परिवर्तन हो डाक्टर राउत भली जड़े दक्ष नेता प्रकृत विभाग में जो कम अच्छी से कम को ठीक तुलाई पार्छन्त ना नहीं आमर जहाँ फेसबुक आज प्रश्न था मु जड़े अयोग्य मंत्री दामबाबू अपारगता किए दायी 1 मंत्री 2 ऑफिसर 3 उभय 33% मत एथि मंत्री निजे दायी 20% मत एथि ऑफिसर दायी तेज 47% कहते एथि उभय दायी 9 प्राइम टाइम को शेष करुछु नमस्कार।